Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Oustadinat. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la lecture اللي هي عندنا في la semaine d'évaluation ديال la semaine 5 في l'unité didactique 4. كيف ما جرت العادة غندير لكم واحد لا ليكتور أولية التكست. après غنخدموا إن شاء الله على لي كيستيون. دائما أؤكد بقاو توقفوا ملي تسمعوا الشرح ديال التكست وتفهموه. بقاو توقفوا لا فيديو وخدموا سميتو لي كيسيون ديالكم ومن بعد عاد رجعوا لا كوريكسيون. الفيديو مع لا كوريكسيون ديالو راه غتلقاوهم ان شاء الله على موقع استادينات.com او على الفيديو غتلقاو في قناتي استادي. طبعا ما تبخلوش علينا بالاشتراك الا عجبكم الفيديو، ما تنسوش تقسموا لا فيديو مع الأصدقاء ديالكم ونبداو على بركة الله. إذن on lira le texte. La conduite du péché au Maroc. Au Maroc, la culture du péché s'étend sur une superficie de 4500 hectares pour une production de 55 000 tonnes. C'est un secteur caractérisé par une grande diversité de variétés et une adaptation très étendue. Les zones de production sont principalement Meknès, Ifrane, Kenifra, Boulmen, Gharb et Bni Mellel. Le péché de Missour est cultivé depuis très longtemps avant même l'époque romaine. Alors je reprends la lecture. La conduite du péché au Maroc. Au Maroc, la culture du péché s'étend sur une superficie de 4500 hectares pour une production de 55 000 tonnes. C'est un secteur caractérisé par une grande diversité de variétés et une adaptation très étendue. Les zones de production sont principalement Meknès, Ifrane, Kenifra, Boulmen, Gharb et Bni Mellel. Le péché de Missour est cultivé depuis très longtemps avant même l'époque romaine. D'où l'explication. Au Maroc, la culture de péché, alors في المغرب زراعة péché. Le péché, écoutez bien, le péché مع circonflexe هي شجر الخوخ s'étend sur une superficie. alors كتمشي لينا على واحد المساحة اللي هي 4500 hectares pour une production كتنتج لينا تقريبا واحد 55,000 طن. c'est un secteur caractérisé. alors هاد المنطقة اللي كنزرعوها باش كتميز diversité de variété بتنوع une adaptation très étendue واحد كتأقلم مع ديك المنطقة. les zones de production sont principalement هادوك المناطق اللي حنا كننتجو فيهم في المغرب اللي هما مكناس، إفران، كينيفرا، بولمان، الغرب، ابن ملال. لو بيشي هاد شجر الخوخ دو ميسور فيه واحد النوع اي كولتيفي دوبوي تري لونطون اللي كان لينا من العهد ديال الرومان وهو عندنا في ميسور. الوغ التكست راه سي تري فاسيل. الوغ غادي ندوزو لي كيسيون. جو لي اي جو كومبرون. Quel est le titre du texte? Alors, le titre du texte. Alors, c'est la conduite du péché au Maroc. Alors, l'image est باش نضيف لكم كإضافة. Alors, vous allez trouver toutes ces réponses. Alors, sur votre soit chaîne, soit sur votre site électronique www.oustadinet.com. Alors la vidéo مع التصحيح ديال لي كيسيون. alors نخدم معكم غير هنا. alors quel est le titre du texte? voilà la conduite du péché. العنوان
qui représente l'image en haut. هاد الصورة شنو كتوضح لينا كتبين لنا فوالا عندنا un arbre de pêcher شجرة الخوخ. y a-t-il un rapport entre le titre et l'image؟ واش عندنا un rapport علاقة ما بين l'image وما بين le titre؟ bien sûr حنا كنتكلموا على le pêcher au Maroc وهذه représente un pêcher. De quel arbre parle-t-on dans le texte؟ شمن شجرة كنتكلموا عليه c'est le pêcher. Comment appelle-t-on le fruit de cet arbre؟ شنو هي الفاكهة اللي كتعطينا هاد الشجرة؟ c'est la pêche. La pêche الخوخ. Dans quelle région du Maroc est-il cultivé؟ شنو هي المناطق اللي كيتزرع فيها هاد الخوخ؟ الوغ راه هنا سي ديجا دي عندنا مكناس إفران كاين إفرا بولمان غرب et بني ملال. Alors dernière question, quelle est la région où le fruit a été cultivé depuis longtemps؟ c'est la région de Missour. C'est Missour. Alors, sur le tableau, je complète le tableau suivant à partir du texte. Nom de l'arbre, c'est le pêcher. Superficie en hectares, voilà. Alors, عندنا superficie de 4500 hectares. Production en tonnes, voilà. 55 000 tonnes. هي اللي غادي نكتبو هنا. Alors, quatrième question. Aimes-tu le fruit produit par cet arbre؟ واش كيعجبك هاد الفاكهة اللي راها كتنتج لنا هاد الشجرة؟ Oui, bien sûr. J'aime ce fruit parce que alors يعني غتذكر الفوائد ديالو مثلا تكلم عليه مثلا علاش كتبغي هاد الفاكهة parce qu'il est bon parce que il est par exemple il contient des vitamines etc. Je cite d'autres fruits que j'apprécie. هنا نتكلموا على انواع اخرى ديال الفواكه اللي كيعجبونا مثلا لي بانان لي بوم لي بوار etc. الوغ هذا كان التكست ديال الوغ لا ليكتور اللي عندنا في لا باج فوالا لا باج 141. الوغ كنتمنى ان الشرح ديالي يكون فادكم. الى فيديو اخر بحول